karisma, ang atong mga pagbasa, ang Ebanghelyo nakasintro yun sa kalainan sa matarong o sa mga makasasala. Lingiyay mong tupad na matarong ka o makasasala. Na ang matarong kasagaran gina, ang matarong dinhis kalibutan magantos. Mo ginay common na mahitabo. Kung atong tanaw ng kinabuhi sa usa ka taong matarong dinhis kalibutan magantos. Pobre na siya, masakiton, daog-daogon, binuangan, sa ipatyon. Unya kanang kasagaran sa mga dautan, kanang mga makasasala, kasagaran yun dinhis kalibutan, nindot na sila og kinabuhi, dato, sikat, mao'y mga powerful, mao na sila yung mga isog, mao gina sila yung murag masunod, sikat kay na sila, usa nila kabuhat, pakpakan gina sila, ay di ka mo pakpak, patyon sa ka, nana. Di ka mo akong papilion, unsa may inyong ganahan, hayahay nga kinabuhi o magantos. Ana. Kung normal yun, ganahan kitang hayahay, normal na. Pero kung wais ka, bright ka nga pagkatao, dili ka bugo, pilion gyud nimo kadtong kinabuhi nga maghatod nato atong gitawag og kalipay nga way katapusan. Kung wais ka ba, bright, dili ka bugo. Mao na ang gitudlo sa atong salmo, bulahan gid ang tao nga dili to? Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo, kanang dili magsunod sa tambag sa dautan. E kani mong dautan mga igsoon, mura ni bright, bugo diay. Ang kinisang mga bright nga mga buutan, tanaw na to, murag bugo, bright diay. Kinsa may mas bright na grupo karon, Marcos, Duterte o Pinklawan? Secret. Ayun na siya. Kinsa may mas mudawat o pag-antos nila, relax ra kayo. Marcos group, Duterte's group, Pinklawan's group. Secret. Ikaduha nga atong tanawon, ang tao nga matarong maghatag gid nagkaayuhan sa katilingban. Ang taong dautan kanunay naghatag og problema sa katilingban. Problema. Kinsa man ray naghatag og problema sa atong nasod, mga Duterte, mga Marcos o mga Pinklawan? Secret yapon. Kinsa may naghatag og mga solusyon sa mga problema sa atong nasod, ang mga Marcos, mga Duterte o Pinklawan? Secret. Kinsa may naghatag og kaayuhan sa atong parokya, ang namalit og slot o wa mamalit og slot? Ayaw na pag-ingong secret. So, wala. Pero kinsa may nagantos, kinsa may nagbugo, kana ka sige palit og slot. May mga tao, pailad mo ang Pedersiano, Nana. Basig gatuosan na sila, no? Wasa ko mo palit og slot. Pero, ang atong nahatag, kitang nagsigig pamalit og slot, kitang gasigig alagad sa parokya, ang atong nahatag sa parokya, kaayuhan. Pero kanang mga tao nga wagi palit-palit og slot, nindot kay na sila, kay nindot na silang sakyanan, nindot na silang pagkaon, daghan na silang kwarta, pero kasagaran naghatag og problema sa katilingban kay mga dawo man na sila. Nya mga kana mga ug mohangyo kana nilang kwarta, uy,
patungan din nag-interest, paninglon pa yun. Kunya, o dito ka makabayad, ikiha ka, aporti problema ha. Pila na kabuk rin yan, nidangop na to, tungod ana. Muna, pagkaabot na sa panahon, diin ipakita na sa Ginoo ang iyang tinuod na authority. Matod pa ni Kristo, wala na dito'y dato, wala na ikabos. Ang sukda na lang dito, unsay imong binuhatan dinhis kalibutan. Nya, ang nahitabo ni Lazaro, nadaghanin taong kaignuka, nya, naghuwat mumho, gikan sa lamisas dato, pag-abot na dito sa ikaduhang kinabuhi. Ang sa mahitabo, dito na siya skiliran ni Abraham sa lamisa sa langit. Wa na'y gutom, wa na'y uhaw dito. Ang dato, na 40 minutag sulob, siging gapista siyang lamisa, kaon, left and right. So, dito sa impyerno, nangayo na lagto sa tubig. Unsa man ang tuo sa tubig? Slat. Unsa man ang mumho? Slat. Kung di ka mo palit og slat karon, na magpangayo yung kaana. Nya di ra ba yung katagaan? Kay matod pas Ginoo, oy, di man makatabok ang gikan diri nganha, di nakatabok. Wa na gyud kay pag-asa. Nya ikaw sa diha mo tabok sa kadiri, di sad pwede. Pasabot mga igsoon, ang final judgment nato is to separate the bad and the good. Nya wala na ginay panahon sa pagka-usab. Kanus aman tagaan tas Ginoo og kahigayunan aron makahinulsol karon samtang buhi pata. Samtang ni apataaning atong kinabuhi. Muna kung di pa ka mo palit og slat karon, palit na. Dili ka mo tingog sa imong silingan karon, tingog na. Daw kay kataron, panghatag na. Kusog kay kang mangawat karon, korupsyon karon, sa may buhaton, padayo na, pagbago na, iuli na lang imong mga kinawat. Muna, kining mga politicians nato ng mga kawatan kay karon, malangit niya po na sila, basta magbago sila. Change of heart. Mutugaan na sila sa tinuod. Karon, sa may gibuhat aning ato mga official karon kadaghanan, gikan sa presidente, nari sa ombudsman, nari sa atong kaniganing DOJ, sa atong mga congressmen, hasta sa Senado, kinsa tong nagtug-an og mga kamatuoran or informasyon mahitungod sa nagbuhat og korupsyon, mauna hinoy himuong bati, maoy sigihan investigar, maoy sigihan og susi-susi, kailan pagkaso sa ipapriso pa. Pero kadtong ilang gisulti na maoy naghimo sa korupsyon, maoy hayahay kayo, maoy dili maunsa, ingon ana ka-twisted ang atong justice execution dinhi sa atong nasod karon. Sad to say, mauna rin nahitabo in general, dili hinauntanan. Kaya naaman sa tayo mga lawyers na mangita gyud ka matuoran, pero in general ba ang nagda sa atong authority karon, sa atong tanawon social media, murag maluoy sa atong nasod. Nganong na naglingkod maning klasihas mga tao, na dili kamaong mangitag kamatuoran, dili makamaong mo implement og hustisya. Pero sa dilang, basin pa di ay magbago ni sila. Kung di yun magbago, magpangita yun na sila tubig, sa tubig. Magpangita yun na sila, o maghangyo yun na sila sa Ginoo nga, mamatay mo yun na sila, nidaot raman ang ilang mga naong karon. Ang uban ana, nangasakit nagkanser, mga hango lang yapong kay dungog, bisag ang naong nila, nang lagom nagmaayo, kay nadaot na sila mga tambal, iwasono na kay mga naong, ala hango lang yapong kay dungog,
mga bakakon lang yapon kayo. Maabot yung mga panahon, mamatay ang gina sila. Ikamatay ana, makaingon gina sila sa mas gibuhat sa dato. Amahan, papulia dito. Isa may papulion. Isa kayo nang mamatay na nila nung butan-butan. Basig na malangit ba yan. Papulia dito kay to pa ko yung mga igsuong mga politicians na parihas nako mga kawatan o bakakon basin pag mabag-o to. Na mingon lang sa nang Ginoo. Di sila maminaw dito sa mga nanagwali. Aw, mapunta gid sila dire diha. Pero maminaw sila, maari sila dire sa langit. Dili na to huwaton mga igsoon nga moabot ta didto ni atong gitawag og final state of life. Samtang naapay panahon karon atong bag-ohon ang atong mga